हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन। आज भिडियो माध्यम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 रे जो साहित्य परीक्षा रही से एग्जाम रे 100 रु 100 माने 100% स्कोर किपरि करेंगे आज भिडियो रे बतेबी। भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। जो पिला माने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 रे देव समस्त एक इम्पोर्टेंट भिडियो। आपण भाग्यवान आपण पाखक ये भिडियोटा पहुँची से निजे देखा सहित सब फ्रेंड्स को शेयर कर दिंतु। चलते स्टार्ट करवा। जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदेव जहाद्वारा मैट्रिक बोर्ड परीक्षार प्रस्तुति चैनल जोगी कर स्टार्ट करवा। देखु 100% नंबर रखापी किसी टिप्स आपण मानक मु शेयर करी ध्यान सहित शुणु शेष जाए देखूँ। यही ट्रिक्स टी आपण मैंने जदि 100% व्यवहार करुँच देन साहित्य रे गोटे मार्क भी कटबनी जदि आपण व्यवहार करुँच। ठीक अच्छे एवं सीरियसली पढ़ापढ़ी करुँच देन भल मार्क मिल। देख प्रथम पॉइंट प्रथम बुझे दूसरी ओडिया गद्य पद अतिरिक्त साहित्य रे 100% नंबर बा 100% 100 रु 100 मार्क रखा निमंते छात्र छात्री मान जो सूचना रही से देखु कौन रही। प्रथमे देखु प्रथमे प्रसंगटी को भल भाव पाठ करवा अर्थात आपणकर जो साहित्य पुस्तक रे गद्य अच्छी पद्य अच्छी गल्प अच्छी एकांकिका अच्छी व्याकरण विभाग अच्छी ना कि तो जो टॉपिक टी को भी पढ़ुचंती ताकू भल भाव प्रथमे पाठ करंतु भल भाव पढ़ंतु भल भाव पढ़ंतु माने कौन देन देखंतु पाठ कर सारिबा परे प्रसंगटी को लेखंतु पढ़ी सारे देन आपण मैंने जहाँ किसी भी बुझिले ताकू लेखंतु कौन लेखंतु ना खातार लेखंतु। लेखिबा समय गार पका खाता व्यवहार करेंगे रोलिंग खाता जो खातार रोलिंग थी माने गार पड़ी से भाया खातार व्यवहार करेंगे कारण आपणकर रोलिंग खातार जदि अभ्यास होची देन आपण माने अक्षर को ठीक भाव में लाइन को सीधा सीधा लिखिपारे। ठीक अच्छे। चतुर्थ पॉइंट देखंतु लेखिबा समय मात्रा फला युक्ताक्षर व्याकरणगत शब्द को ठीक कर लेखंतु। आपण माने जेतेबेले भी लेखुचंती सेतेबेले मात्रा को फला हैला युक्ताक्षर हैला व्याकरणगत जो रही अच्छी शब्द गुड़िक से गुड़िक ठीक कर लेखा चेष्टा करंतु ठीक कर लेखंतु। पंचम लेखि सारिबा परे पेंसिल द्वारा कष्ट शब्द क्लिष्ट बिंदु अजଣା तथ्य व्यावहारिक व्याकरण गुड़िक चिन्हट कर खातार लेखंतु। अर्थात आपण जेतेबेले लेखि सारुचंती ताहाकू कौन करेंगे ना मार्क करेंगे जो गुड़िक को आपन को कष्ट लगुच जो शब्द गुड़िक आपन को हार्ड लगुच कारण साहित्य हार्ड सब्जेक्ट गुड़िक रही अच्छी तो जो शब्द गुड़िक आपन को हार्ड लगुच से शब्द गुड़िक कौन करेंगे ना लेखि सारे पर पेंसिल द्वारा ताकू कौन करेंगे चिन्हट करेंगे जहाँ को आपण मन को कष्ट लगुच। क्लिष्ट अंश को शिक्षक शिक्षयित्री किंबा जेकोसी माध्यम समाधान करेंगे अर्थात जो शब्दटी को आप बुझीपार ना आपणकर शिक्षक शिक्षयित्री सहित कथबार्ता होकि बुझे को चेष्टा करेंगे अर्थात ओडियार आपण मैंने किसी बुझीपारे देन ओडियार आपणकर जो शिक्षक थे कि शिक्षयित्री थे बुझीपारे। नेक्स्ट पॉइंट प्रसंग आधारित प्रश्न प्रस्तुति करंतु। जो पाठटी को पढ़ुचंती से पाठ पढ़ी सारा पर लिखे लिखि सारापर तार जहाँ किसी भूल रोचे माने सबकि को ठीक करके लिखे मात्रा फला युक्ताक्षर व्याकरण सबकि ठीक कर लिखे तापर जो गुड़िक शब्द गुड़िक कष्ट लगुच से शब्द कष्ट शब्द गुड़िक चिन्हट करेंगे चिन्हट शब्द गुड़िक निजर शिक्षक शिक्षयित्री मध्यम बुझा चेष्टा करेंगे देन से ही प्रसंग जो पाठटा पढ़ी से ही पाठरू किसी क्वेश्चंस तैयारी करेंगे निजे ही तैयारी करेंगे प्रसंग आधारित प्रश्न प्रस्तुत करेंगे यथा ज्ञानबोध प्रयोग कौशल निजर कौशल रे प्रश्न गुड़िक तैयारी करेंगे से प्रसंग मध्य देन कौन करेंगे ना ताकू पाठ करेंगे से चैप्टरटा आपंकर पूरा क्लीयर हे बुझेगा। अष्टम पॉइंट देख सरलार्थ होउची प्रसंग रे निजस्व से बाह्य सूचना रहिबो नाही जेतेबेले भी आपण सब्जेक्टिव पेपर करूछंती सब्जेक्टिव पेपर कौन करेंगे ना सरलार्थ लिखिबे तो सेटा होची प्रसंग निजस्व अर्थात प्रसंग रे जहाँ ही देइची ताकू ही वर्णना करेंगे एथिरे बाह्य सूचना बिल्कुल भी देवे नाही। किंतु जदि आपण दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न को देखिए जितेबेले तार उत्तर लिखिबे से समय रे बाह्य तथ्य मध्य प्रदान करि पारिबे बुझेला माने बुझे पारिबे ता सहित साहित्य रे जो सुंदर आलंकारिक लेखा गुड़िक रही से लेखा गुड़िकर उपयोग करि पारिबे जहाद्वारा आंसर भल भाव लिखिपारे। लेखकों संबंध में जानिबा
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏଗୁଡ଼ା ସେ କବିତାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ସେ ବରଗଡ଼ ବରପାଲିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବା ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରାବେଳେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ, 100% ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଆଳଙ୍କାରିକ ଲେଖାକୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସମୟରେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟେନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସେଇଠି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ 11ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରେ 100ରୁ 100 ଆଣିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହିପରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ 11ଟି ଟିପ୍ସ ବତେଇଲି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଲେଖିବେ, ଲେଖିବା ସମୟରେ ଗାରପକା ଖାତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ମାତ୍ରା ଫଳା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବ୍ୟାକରଣ ସବୁକିଛିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଜଣା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଡ଼ା ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାନେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ କରି ଆପଣମାନେ ବାହ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଲାବେଳେ ଅଲଙ୍କାରିକ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଭଲ ମିଳିବ। ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଅଲଙ୍କାର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମାନେ ଲେଖାରେ ଅଲଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କପିକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଏବଂ ସେ ଭଲ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏମିତିକି ଭଲ ଉତ୍ତର ଥିଲେ 100ରୁ 100 ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।